अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गफलत की चादर तनी हुई है। और अगर ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि जिसकी मोहब्बत की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाने के लिए तशरीफ लाए, उसकी मोहब्बत से इंसान गाफिल हो चुका, और जिसकी मोहब्बत की तरफ शैतान ले जाना चाहा और जिसने चैलेंज किया था, उसी शैतान जिस मोहब्बत की तरफ ले जाना चाहता है, मुसलमान उस मोहब्बत की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही चीज की फिक्र है, दुनिया बनाओ, दुनिया सजाओ, दुनिया कमाओ। और इस दुनिया की मोहब्बत में इंसान इतना रच बस गया है कि इस हुसूल दुनिया के अंदर उसकी आखिरत तबाह हो रही हो, बर्बाद हो रही हो, उसकी उसे कोई फिक्र नहीं है। और इस तरीके से दुनिया में रच बस गया और दुनिया की मोहब्बत जगह पकड़ गई कि अब सोता भी है तो ख्वाब में दुनिया, उठता भी है तो दुनिया, चलता भी है तो दुनिया, यहां तक कि नमाज भी पढ़ता है तो भी दुनिया। इस हद तक दुनिया का गलबा इंसान के दिलो दिमाग के ऊपर हो चुका है। और हम अगर आलमी हालात पर नजर दौड़ाएं और तगय्युरात के ऊपर नजर दौड़ाएं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया अब बड़ी तेजी से खत्म होने के करीब बढ़ती जा रही है, खत्म होने की तरफ बढ़ती जा रही है बड़ी तेजी के साथ। मैं यहां बैठे हुए में से बहुत सारों को जानता हूं जो कल इतने छोटे थे कि उनके बाप हमारे पास लेकर आते और कहते हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। आज वो अपने बच्चे को लेकर के आते हैं कि हजरत हमारे बच्चे के लिए दुआ करें। यानी आप देखें जिंदगी कितनी तेजी से कटी और कितनी स्पीड के साथ हमारी जिंदगी कट रही है। कल तक हम एक लड़कपन की जिंदगी गुजारते थे, आज हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है इतना तवील जिंदगी का सफर इतना फास्ट कट गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये तो हर कोई तस्लीम कर रहा है कि वक्त में बरकत खत्म हो चुकी, ये हर कोई तस्लीम कर रहा है कि इंसान की जिंदगी बड़ी तेजी से गुजर रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या हमने कुछ आखिरत की भी तैयारी की है? कुछ सोचा है हमने आखिरत के बारे में भी? क्या है हमारे पास? क्या लेकर इस दुनिया से हम जाएंगे? इसी को कुरान ने कहा आफा हसीब तुम, दिमाग को झिंझोड़ रहा है कुरान। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? यहां से ये बात समझ में आई कि हम बेकार पैदा नहीं किए गए। और मुझे तो ये आयत का आखिरी टुकड़ा जो है, आखिरी हिस्सा, ये ज़मीर को झिंझोड़ने के लिए और ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए बहुत काफी है कि कुरान कहता है वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या हमारी तरफ पलट कर तुम नहीं आओगे? आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। अल्लाह वालों के पेशे नजर हमेशा यह बात रहती कि हमें पलटकर अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह वालों के दिलो दिमाग में हमेशा यह बात नक्श रहती थी कि हमें खुदा से मुलाकात करनी है।
اگر کوئی چاہے ملاقات کرنا تب بھی ملاقات کرنی ہے، نہ چاہے تب بھی اسے ملاقات کرنی ہے، لیکن ملاقات تو کرنی ہے، اس سے ملاقات ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملاقات کے وقت کی سچویشن کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے۔ کسی سے اللہ ملاقات کرے گا تو اس طرح سے کہ وہ بندہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کی میزبانی کر رہا ہوگا، اور کسی سے پروردگار کی ملاقات اس حال میں ہوگی کہ مولا غضبناک ہوگا اور اس بندے میں اس کے غضب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکیاں کرنے کا جذبہ اور فکر آخرت انسان کے دل و دماغ کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں ہمیشہ ایک تصور رہے کہ مجھے خدا کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ یہ تصور اگر رہے، میں ہزار کوشش کر لوں لیکن میں یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتا، میری زندگی کی میعاد مکمل ہوگی تو میں خدا کی طرف ضرور حاضر ہو جاؤں گا، اور پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سفر کے اندر جب میں ایک آیے کریمہ کی تلاوت کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تعرضون منکم خافیہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، کوئی راز تمہارا، ایک راز بھی تمہارا قدرت کے سامنے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ کیسا دن ہوگا آپ سوچو، کیا کیفیت ہوگی اس کے بارے میں سوچو، کیا حال ہوگا اس وقت آپ سوچو جب ہمارے راز کھل رہے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین جو ہے وہ بولے گی۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور یہ زمین کیا خبر دے گی، کیا بولے گی؟ زمین بولے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس پر نیکی کی ہوگی زمین بولے گی اس نے نیکی کیا ہے، اور جس نے گناہ کیا ہوگا زمین بولے گی کہ اس نے اس پر گناہ کیا ہے۔ ذرا سوچو آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بہت بہت اسکالرز اس وقت تعلیم کی طرف، معیشت کی طرف، جہالت سے نکلنے کی طرف اور ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم لوگ بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میں ابھی جو دنیا کے حالات دیکھ رہا ہوں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کہیں اس میں انسان اتنا گم نہ ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے۔ میں آپ کو ایک دو آیتیں سناتا ہوں، اور ان دو آیتوں کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور ان آیتوں کو سننے کے بعد انہوں نے جو کہا اور اس کے بعد ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ ایک تو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جیسا کہ آپ نے سنا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے اور ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اسی کے ساتھ ایک مقام پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل سوال پوچھے گا، اور یہ ساری چیزوں کے سوال کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہی چیز، یہ تین چیزوں کا ہی سوال ہوگا؟
इंसान के जहन में यह बात आ सकती है। इसी को कुरान ने दूसरे मकाम पर वजाहत के साथ बयान कर दिया कि यह न सोचना कि सिर्फ कान, आंख और दिल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और उसी से किए हुए गुनाह या उसी से की हुई नेकी का तुम्हें अज्र या सजा मिलेगी, बल्कि फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, देख लेगा। ये कुदरत का कानून है, दिखा करके अल्लाह जजा भी देगा और दिखा ही कर अल्लाह सजा भी देगा। दिखाएगा कि देख बंदे तूने ये किया है ना। और कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कयामत के दिन इंसान जो कुछ भी उसने खैर का काम किया है वो उसे हाजिर पाएगा। तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, बस जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। यानी जर्रा बराबर, जर्रा किसे कहते हैं? मामूली जर्रा, आप समझते हैं ना, जर्रा तो समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर किसी के पास अक्ल सलीम हो और संजीदगी से अगर कोई गौर करे तो उसके लिए ये दो आयतें काफी हैं, ये दो आयतें काफी। अब सुनिए, एक आराबी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वाज फरमाइए, मुझे वाज फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत पढ़कर उसे सुना दी, जिस सूरत के अंदर फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा है। जब उसने ये सूरह मुबारका की ये दो आयतें सुनी तो सुनने के बाद क्या कहता है? आपके रब की कसम, हुजूर से अर्ज करता है, हुजूर से अर्ज करता है आपके रब की कसम, इससे ज्यादा मुझे वाज की जरूरत है ही नहीं, इससे ज्यादा मुझे वाज की जरूरत है ही नहीं। और रुखसत लेकर वापस जाने लगा कि बस अब हुजूर मुझे इजाजत दीजिए। यानी ये दो आयतें सुनने के बाद वो आराबी कहता है हुजूर मुझे अब इससे ज्यादा वाज की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया कि जर्रा बराबर भी नेकी करूंगा तो मुझे दिखाई जाएगी और जर्रा बराबर गुनाह करूंगा तो वो भी दिखाया जाएगा, बस इतना काफी है हुजूर, मुझे अब वाज की जरूरत नहीं। और हुजूर से अर्ज करता है हुजूर मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सरकार ने उसे इजाजत दी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वो जाने लगा तो सहाबा से फरमाया देखो ये शख्स कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।